अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दर्स में हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ अंदाज से उन लोगों ने ये कोशिश की कि आपकी तबलीग़ को रोका जाए। पहले तो उन्होंने जुल्म सितम किया, इसके बाद जब हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को क़ुव्वत मिली, तो फिर इन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और कैसा कॉम्प्रोमाइज़ कि जाकर जैसे पिछले दर्स में मैंने आपको बताया था कि कौन गया था, वो उतबा गया था और जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी कि आप हमारे बहुत ही ईमानदार और अच्छे शख्स हैं हमारे दरमियान, आप जो चाहें हम आपको देंगे, लेकिन आप अपनी तबलीग से बाज रहिएगा। तो जब इन्होंने देखा कि जुल्म सितम से बात नहीं जम रही, तो उन्होंने क्या किया, और अब जुल्म सितम ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे थे हज़रत हम्ज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़बूल इस्लाम से, तो उन्होंने क्या किया, चाहा कि जो भी मतलब आपकी ख्वाहिश कोई कुछ है तो उसको पूरी कर देंगे। और इस तरह से मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात की उन्होंने उनके सामने पेशकश की ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि तुम बादशाह बन जाओ, हम तुम्हें बादशाह बना देंगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम मालदार हो जाओ तो सारे मक्के में सबसे ज़्यादा हम तुमको मालदार कर देंगे, इतना माल तुम्हारे लिए जमा करेंगे कि तुम सब में ज़्यादा अमीर हो जाओगे। और ये भी कहा कि अगर तुम किसी बेहतरीन औरत से शादी करना चाहते हो, एक नहीं दो नहीं 10 खूबसूरत औरतों से तुम्हारी शादी करवा देंगे। मुख्तलिफ़ किस्म से उन्होंने बातें सामने रखी। ये तमाम भी एक साथ चाहते तो हम सब चीज़ें दे देंगे, लेकिन तुम तबलीग से बाज आ जाओ। तो क्या फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बराबर वो तबलीग ही करेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकते। चाहे हामीम सूरह फुस्सिलात की जो है ना आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की थी। तो बहरहाल जब जैसे ही कुफ़ार और मुशरिकीन ने देखा कि ये बात भी उन लोगों की काम ना आई, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे किस्म का सौदा सोचा। कौन सा? कि एक सौदेबाजी का प्लान किया उन्होंने। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखिए मोहम्मद, हम आप पर एक बात पेश करते हैं जिसमें आप ही की बेहतरी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो क्या है? तो उन्होंने कहा एक काम हम ये करेंगे कि 1 साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें और 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, खालिस, किसी और को नहीं पुकारेंगे 1 साल तक। और 1 साल आप अल्लाह के साथ साथ हमारे माबूदों को भी पुकारें, या फिर अल्लाह को नहीं पुकारें, 1 साल आप हमारे माबूदों को पुकारें, 1 साल हम आपके माबूद को पुकारेंगे। अब अगर हक़ हम हमारे साथ है तो आपने उस हक़ में से एक हिस्सा ले लिया, और अगर हक़ आपका है तो हमने आपके पास से एक हिस्सा ले लिया। यानी अगर हम हक़ पे हैं तो आपको एक हिस्सा मिला, और अगर आप हक़ पे हैं तो हमको एक हिस्सा मिला। तो बहरहाल इस तरीक़े की सौदेबाजी की उन्होंने। 1 साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो और 1 साल हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे। जैसे ही ये पेशकश की उन्होंने कि 1 साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो और 1 साल हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, जैसे ही पेशकश की तो अल्लाह ताला ने कौन सी सूरह नाजिल की? सूरह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून। यानी अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि ए नबी, इन काफिरों से कह दो ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और न तुम इसकी इबादत करने वाला हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और न मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की है, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए मेरे लिए मेरा दीन है। सुभान अल्लाह। यानी एक बात को मुख्तलिफ अंदाज से समझाकर बार बार ये कहा गया कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारी माबूदों की इबादत करूं, और न तुम मेरी माबूद की इबादत कर सकते हो। यानी दिल में कुफ्र रखकर 1 साल इनकी इबादत 1 साल उनकी इबादत, ये चीज़ जायज़ नहीं है। और ये बात भी हरगिज़ ना होने वाली है कि मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूं। लास्ट में ये बोल दिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। यानी ये हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली एक फ़ैसला कुन बात थी कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, खलास, लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
اور ایک جگہ سورۃ الزمر میں یہ بھی فرمایا کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور پھر یہ بھی نازل فرما دیا کہ آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی عبادت میں بھی کروں۔ یہ سورۃ الانعام میں آیا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ تو بہرحال اس قسم کی جب پیشکش رکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور مختلف انداز سے مختلف طریقوں، یعنی سورہ کافرون میں یہ بات آئی، مکمل سورہ اسی پر نازل ہوا، پھر سورۃ الزمر میں آیا، سورۃ الانعام میں آیا، اور 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر کفار کو بتا دیا کہ دین میں کوئی یعنی کمپرومائز اس طریقے کا نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں اور وہ ہماری دین کی تھوڑی پیروی کریں اور تھوڑا ہٹ جائیں، تھوڑا شامل کر لیں اپنے زندگیوں میں دین کو، اور تھوڑے دن کے لیے ہٹا دیں، تھوڑے دن کے لیے شامل کر لیں۔ یہ چیز کو قطعاً گوارا نہیں کیا اللہ نے، اور دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ تو بہنوں، ہمارے لیے اس میں درس نصیحت یہ ہے سیرت النبی کے اس پہلو میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیشکش کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف طور پر متنبہ کر دیا کہ اس طریقے کی جواب دے دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جواب دیا اور کہہ دیا کہ اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کروں؟ تو عبادت، بندگی، حکم بجا لانا تو یہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم بھی صرف ایک اللہ ہی کے دین کو پکڑ کر رکھیں۔ دین یعنی طریقہ ہوتا ہے بہنوں، اور طریقہ ہمارے پاس جو ہو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہی کا طریقہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم کبھی مسلمان کا طریقہ اپنا رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کا طریقہ اپنا رہے ہیں، کبھی کرسچنس کا طریقہ اپنا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ایک کلچر کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پورا کرسچن نہیں بن جا رہے ہیں، کبھی کبھی برتھ کر لیتے ہیں۔ ہم پورا ہندو نہیں بن جا رہے ہیں، کبھی کبھی ہندوانہ رسومات کو ہم انجام دے لیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس میں اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اتنے سخت ترین حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ 1 سال ان کے معبود 1 سال ہمارے معبود۔ تو نعوذ باللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنا نہیں ہے دین اسلام سے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔